Alléluia. 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 Mais il y a un Jésus mele mi donne domi. C'est besoin mi to igbe ton mi juna kendo hota de jire dodomo nyo rodo. Bon we mi na zan bodo do rodo hota la jien we aweto arol leton. Ote to titan afwe ton wiaton. Shigba jenu kon mi gbonam li rode we. Jéhovah. Jésus Christ. Saint Michel. Chikwe yakwe arolu daro mi donne dowe. Ojira so mi juna se po holo Jésus royika mi tole. Jésus Christ utu. Mi gbonam li do to owe lo. Et on s'en àwọn gan àtọ̀ntọ̀ kan rí àwọn tán dé dóran pó kan rí àwọn ètò pó àwọn gan kan rí àwọn tán lọ sọ́kẹ̀ jí bó wá bó rọ́dọ̀ kìlígónù ètò lẹ́jí tó èlìjànù kan bó fẹ̀fẹ̀ ní ẹ̀ bó dọ̀rẹ́ dọ̀mọ́ òmẹ̀dí pé àwọn ètò ẹ̀ ìyẹn fẹ́wẹ̀ gbọ́ ògbẹ́tsẹ̀ pó gbẹ̀mẹ̀mẹ̀sì tó ẹ̀ kan rí àwọn òkè lẹ́tọ̀ pó. Israeli mewe nulo ejote ashabu wenu na eku ovie jete to ni do achazia we ne dugan e ma nyon jiwe yewe do ye to lo suenu in Jezabel bo to zolizien to gboko to gatome e ti affordable jayi bo same do do ni kanu bio e ke yewe kosile to e kronu lesin yewe nu yodo balzebu do ni ye ni kanu bio do mi na gaya gbigbo jiwe to sepo eli do ni do ne dodomo uo fide ja kudone nado e ma nyote mi to mewutu wende e igbo don we lo ne do menu e na da lo ka chi ye jirene de wa nyu do eli we do ni igbo ipele wa nemi me tita de sedo le e keyin me ka ko ga de sedo to nu kona gbeto kan de awo do ni igbo ipele wa wende jedon e ma nyu ohodo e dodomo ye meji e ton jete wa fi plan bokodomi na mli ya holude we no ne to mundo eli do hode ne do na yenyo medide jue yen medide jue to nugbo gbona mi oni jete bo fiowi àwọn patita yi ye fio mi ponu eme aweto ye sero verset 11 lo mi ponu eme aweto lodo esavo àwọn gan kan rí àwọn ton devo do ran eso sedo me awo me kande awo nukuro po levo se sedo domo o kan rí àwọn eton po eso gbon egbon bodo ran domo bodokran eli domo o me jiwe aweton e o mejiwe to yi lewe okunno domo lewe akoludo ye ni jete wa plan jete wa fi plan ye no domo na gbeto yezu azue amo uosu e ma bi to azolome me die to aga eto si ayin to soji to aga wenu na ewa edo na do ho ne dede edo ye meji eto jete wa fi plan bo hodomi me die edo na ye me die jo eto nugbo mi oni fiowe mi o so fio wosu me atonto ke yin owe de mi to ya to egbe de ye se edo de wo wa se ho gbe de edo mi so gbo we lo ki ana mi we egbe to lo sọ́fọ́ àwọn gan àtọ̀ntọ̀ kan rí àwọn tán lé dó ran aholu so se me de vo se do e be yi apa we atonto we to si se do àwọn gan kan rí àwọn tán lọ sọ́kẹ̀ jí ekeji bó wá bó rọ́dọ̀ kìlígónù ètò lẹ́jí de jefle bo mo eli to za isi to soloji e rodo kligonu eto leji tó èlìjànù kan to eli chanu ko bodomo bó fẹ̀fẹ̀ ní ẹ̀bùn dọ̀rẹ́ dọ̀mọ́ bo vevene bodokle domo òmẹ̀jíwé àwẹ̀tàn o mejiwe eto e ìyẹnfẹ̀wé mvewe gbọ́ ògbẹ́ṣe kó ògbẹ́ mẹ́mẹ́sì tó kàn rí àwọ̀ kílẹ̀ tán pó ní ìnú fífẹ́ tó nùkún tó ẹ̀mẹ́ bona gbemi to ni vinu fife eje koli to nu ko eton do eli esi eyin to ten jiwe ye ko eton me eli e ma do ajito e ma do ajino ege oki ajiwe ye ko eton wa yin ko de to zinzaro losu yin ko jiwe ye ko eton to satinji we Jesu adoki amido yin ko eli to lo me nu ko wo sutan wende Jesu do to satinji do eli lama sabata ni okulno she yin ko ene lo eli re ebe ido e ma nyo gbedo na medide jiwe ye ko eton gbeto supo to ya ji egbe gbeto supo si gbezan ma to nu kun mo na do ite to echi hodo na medide jiwe eton de bo edonu enga donu ye to egbe bo asu wo eton to so me gbezan ye ton na gble mi pon me jenu kole me tita e wa boku le do fi bodo asi gbeto de to nu kona 50 gbeto kan de awenele e do fi bodo asi amonko ma nyo do eton gbezan eton gble bo ekeyin ofi eton le baba po asi wo gba ekeyin asupo do e ma nyo hodo ba ye to mo na Yesu bo anoto medide jiwe eton lezu medile no ze medide le go kamlo zun jiwe ye kwe fi Israeli tole ye do dankpe to to ekeyin zun bome etewezon ye ma yo hodo na Mose mo ye ma fo yo hodo na jiwe ye kwe uwezo yo fo gbe mo de bodo murmure wende ato eke nu wula dodo jiwe ye go abi medide jiwe eton le go ato ado zero nu kona dewe ado awe na mo yo fo gbe jaka murmure ye no kan mur
mur ebe ido ato ali sudo dewe wende ato nu wula do jikwe ye kwesi medide go abi jiwe ego okutu e mavo dide mo lo polo metita de wula ndo do jiwe ego bo nyina gbe na jiwe we inu yodo kae to Genèse chapitre 4 mais verset 9 kwa nou e kae do na jiwe ye kwe ek plan no vie toto ho e do bo po no vilo to ye tombo je ke inu age wende ye je ke dan fafaji e wu no vie je e sekwe bodo hone se ho de do na jiwe ye kwe Okulo soro ran Kaini domo. okulo do ha kae ni do mo Fi Abel inovisu nu tuete. fitewe Abel novisu nu tu ete kode kambie ma via une ete di jiwe ete ne levojo bodo ka ho ne bie a jiwe ma yu ne jalin ko be ke tu venami se ho de ka endo Esodomo. esodomo Yemanywe. nyema nyue Benyewe novisu nu she gokponto. parce que on to posséder bigbode obi o me na janyo me de boy to posséder ado bigbonya kande bie me ema yin dodo mo ye ni zero eto me anipon abia ni no ke azan dide na gbese nu etito so nu eto me we na doki ado bigbode to wo me wo si ho we na to dido do on to posséder utu me okasi gbigbo bie me utu ebe jo egbla do be ye mi do basi gardien no vie mi tonton ya holo vena Dieu ka sekwe bodo ho na do nu eto wo me lo eto zinza o nu eto na we gbigbo te eto yeme atogbe nyina na ke mele kpo mede ma tin bo singando do mo anu do ho da do nu eto nu to me to so e ma inu jonu anu be mele gbla awa misa ma nyo me eto amisa le abi oto ho me moja to kan ka en sin gbigbo eto jiwe abi abel sin gbigbo enyina gbe na jiwe ye kwe mo lo polo dawe de tito bibeli me eyin Salomo si ovienu ye do Roboam wenu na yezia holuta wene do ni gere me ko tolo me tole yeze ke Benjamin po Juda po ne do ni gere bo be awo so esi bo zena Jeroboam me me ko tolo me le ewe de bodo endo ajandu gana mi amona be gbole na yo ejo me ko le do bo i conseil to yo pole de we de i conseil lo yede wa po gbede tito so nu me do ho do na be ko le e ke we titan a holu le ton o te ton yawe afo eton uye ne mi kiana mi Bodo horan ye kadi honame. et do hona ye 1 Roi chapitre 12 verset 14 Bodo horan ye kadi honame yokpo sunu le ton lo. e yi ko to yo po vule de bodo ja do hona ke me ko le bodo mo Domo. Autant chez rien au gleponu mi ton pen. Shigba. Yena de dogo au gleponu mi ton. de baba chete be ina mi ekpono be ina mi nyeto diwo na do ya na mi town eto modo na me hole bo me hole do isa si hole mate kamine baba to edu gana mi to fi ye lo polo eto je saki eto ji bo so e je ke Jeroboam de bo to lo jevo we wa nya po bo ya to di do eto tu na jiwe ja na we togun na we melopo we na jere melopo ganji ana mo gbeto de epo le na Dieu ja na we wendo ina na we nyon lopo na jere nyon lo ganji wendo to ina fa do yo fo gbeno do hode do derrière un arbre se cache une forêt Dieu ina na we melopo na nyon melo jere ko gbeto e po entreprise to ina yaga amona mo client lopo bo ayido to danu do ni amayo jere ene wo yi gbeto supo yi amona jere ganji ho etito so nu to me anyo holo e amazume amado daname anamodo wendo to ina fa kawe de tito bibeli me yenu edo na bali to wetita Samuel le to te to ko aton dawe ene ete dawe lo basi edu adoku ganji boto boda nubo yiro hunwe do ye na kpafuna kan liye to le boto ndu na me dawe de ka tito ekeyi danji don ye no ye do Davidi eto nukun pe kan liye to lego de mo do ndu de se mi le ma do ndudu edo me sero do eni ye de bodo ne do emi le David we de to kan liye to le poto nu kame ni ne mi ndudu pele ne mi so gandu o we lo si afo eto awo ete dawe lo do ne David ton le. mais de David do sero le na ba lodo na edo eni do na David do meyi David yaji so mi menu e David yin Bodo menu visunu jese ton yin. eyi kakabo ijo amo medile enu ja kusun meblo do dagbo to e pin la pin e ma inu jo nubo enu nu ya do ene azugbe to bo na ja du nubo flibo jo nudu do ya e ma won we po na yete awon okode to so nu meto me yete won be na me ga won e mo egbe azugbe to do to gbagbaja nukun gojogojo e je ho gbe na pon mi ro amla do ocho na jo e ka dami doli mendo mone yewe do ne e na swali do e no ke nu gble na me ena so ba fito ena ja da su to kwento lo me bo na ke yi ajino lo fli abia jito lo fli do dia azu ido ena do na fieto lo ma bio fle na mi blo da we ne me no zun
eɖɔ menu e david yi ne te ɖɔ mɔbɔ na bɛ ma yɔ eɖɔ menu e jese yi ezu kabo zu baba etɔ sɛ ɖo zɔmi to wele mɛ. Ɖevi susu eti ɖivi 3 ans ke le me. ene le ma pe eɖɔ gbɛtɔ sukpa dzegbe to azã ye le me bo ɖo to nuɖuɖu dina ɖu zɔmi. Enugba wo me. Ɖokpoɖokpo. Mɔ. Ɖo sɔn memenu etɔn de. Be nye na yi wenenu aklase. be nyina yi nuɖuɖu tse aklase kpɔ vese kpɔ bo zese ɖo eke dɔgbe ɖe kpɔ ŋu david maka yi dɔgbe azɔ wa ne ete bo dze ke azɔ nuɖuɖu bo eto gbe nyina ne verset 21 ɖe david sese nu ye ɖɔ me ɖe zua te le ye me gã se bɔ xɔme na hu ye me se nuɖu ate to mɛmɛ amanyɔ me to akpato ebe avi etɔ ebe asi etɔ wɛ amanyɔe na wa dza so axɔ etɔ ohun nɔ yi gbe to fi de le se nu ye david ɖɔ divie David ko ɖɔ mɔ. david ɖɔ mɔ. Nugbo. Ovɔ me wɛ nye xɔ nu xatɔ he ti ɖo to zugbo me ɖo. kpɔnu edawe yi ɖo to zugbe kali eto le yiwɛ to ye xɔ bɔn ŋutɔ azɔ ye wa tata wɛ ya david zehi bo yi lɔ me deme etɔ eɖo eme kpɔ ni zehi ne mi dze ƒe etɔ gbe emi na ʋu kabo ʋu koklo nu eto gbe ƒe lɔ gbe le kpɔ wo emi na ʋu ete ka zɔ david zehi oxo kpɔn oxo de ato ɖiɖɔ na gbɛtɔ ena zɔbɔ gbɛtɔ na zehi ko na sɔ zɔbɔ gbɛtɔ na zehi da yi david gble xɔme bo zehi bo dze yi verset 25 tawe lɔ si ase enu yɔdɔ abigail wende se xɔlɔ bɔ mɔlɔ david na gble xɔme etsi te bo bɛ nuɖuɖu bo wa david de xɔ ta yi dɔ. Adike klunɔ se nye vɛ we. Xɔ dawe beliali tɔn rekpɔn blo. nukɔ de ye yirɔ de go lɔ wewe wa time to we kɔrɛtin lɛ tɔmɛ de nu ye yirɔ dɔ beliali lɛ gbasɛtɔ yi mɔ abigail wa bo wa david de bo dze kɔli nukɔ etɔ bo hiãfɔ etɔ go dɔn ni ma xɔ dawe vodun setɔ ene tɔ kpɔm blo dawe yi lɛ gbadɔ bɛ kulu no etɔ ene ni ma kpɔ de blo yɛ yi nɔ de nukɔ etɔ te bo yɔrɔ naba lɔ mɔ eno wa nugbɔn eba si do ete eveve na david o zehi bo sun hi amɔ kpɔ oxo kpɔ nyɔnu lo kpɔ dezame eɖe hi sɔ alɔme na david do nu eto ɖiɖɔ lɔ lɔtia yi hadzi na david emɔ ɖɔɖɔ mɔ nawe ye nyɔxɔ ɖɔ verset 32 lɔ emɔ ɖɔ nawe ye oxo eto sɔ nu eto me oxo gbɛte wɛ me ya verset 32 lɔ na me David sɔ ɖɔ hã abigali ɖɔ. david ɖɔ hã abigail ɖɔ mɔ Donanɔ klunɔ nyi. Dzikpe we Israeli tɔ. Kedo we hlã to egbe nado kpe mi. mikpɔ nyɔnu ɖɔ xɔ kpɔmɔ david ye fli dziƒo yeƒe se ɖo eɖɔ dona no ekulu no nyi oxo ɖiɖɔ to eme nze hi da yi ɖo na yɔ lɔdɔ ne ɖɔ tso ena toli nuɖuɖu tu bɔ ahume ya na ahume toli nuɖuɖu tu di bɔ aka aɖu nu apre lo xɔ gɔwe lo dzɔ ena sase tɔ ɖo yi na yɔ lɔdɔ xɔ na david bɔ david ɖɔ nyɔnu ɖe die ŋdɔ na dziwɔ ɖɔɖɔ mɔ me eye wa nu kɔtsi ene wotu wɔ eɖo se nyɔnu ɖo sunu si akpa nyɔnu to sun si akpa lɔ gɔna metɔ yɛ na sutu edza wa daka yɛna dɔxɔ ne bɔ eke yi nu edzo na ewa lɔ ena dzo lɔdo anɔ dia fu ɖe yi na asutue yɛ nyɔnu bɔ asutue gɔ anɔ dze xɔ ne bɔ ene na wo suru ahun sɔdɔ mɔ kpɔ nu ne nvɛ do lɔ yɛ yin sun ɖe si atɔtɔ nɔ ye zu asutue ama do tsokoto ama do short bo dze kɔ o bo gba wo ne kpɔ yɔkpɔvu ne nukume kpɔ na asutue ne ka yi mɔ bɛ yi gbɛ bɔ yɔkpɔvu yi xɔ asutue bo dzi ahun ne lo na wo ya na dɔ gbɔn yɛ nyɔnu dia tɔkɔlɔ dɔ bɔ eɖɔ do suru anyi ɖɔ do suru wɛ yɔkpɔvu ditɔ lɛ yɛlɛ ma yɔ nua wɛ ega gbagobo so asutue na asutue kulo na ega dɔ xɔ ɖo ta eɖi nyɔnu wɛ tɔtɔ dzobo eɖɔ mɔ na siɛ dɔ bɛ mi na mo dagbe dzo de o ma mo nyanya wɛ yɛ nyɔnu alɔgɔna mɛtɔ anyi to asutue de ekpla agbambo dze do bo veve eɖɔ xɔ dezame keyin david verset 33 alɔ david sɔ dɔ xɔ de. Donanɔ nuyɔ to enyi. eɖɔ donanu edzigbe yɛ ƒe dzenu kɔ bo so aɖɔ na nawo lɔdɔ donanu enuyue to enyi. Donanɔ yɛ ninyi. Eko gblɔ mi to egbe sɔn huwɛ nyinyilame. eɖɔ dona nɔ eyeyin ɖo awo glɔ̃ ali na mi egbe bɔ ma ʋu me oxo emeɖi eɖɔ bɔ david dze ʋu me oxo enyɔnu sɔ ɖɔ bɔ david dzo eke yi me ʋu do oxo he na zɔn bɔ aʋu gbɛtɔ yɛde to adzama ɖo nu ya ma mo lɛ kpɔ aɖi dɔ bɔ adzama tse ena zɔn bɔ ena nyame sɔ azɔ me ne enyame lɔ sɔ azɔ me awuma wa ŋdɔ me lo kpo awa ŋdɔ fami lɔ blebu ena zɔn bɔ asi etɔ hena gbɛ do ema fɔ do azɔn ena zɔn bɔ vietɔ lɛ na lɛ zu delenkan do ete tu baba ma fɔ ye tɔdzu ba ena zɔn bɔ eke yi vietɔ nyɔnu ne lɔ ga do eto nuɖuɖu dina ɖu de eno ɖuɖu ɖe ema fɔ ɖuɖu ba mɛ nkre ye ne lɛ kpo yɛwɛ zɔn wɛ zɔn david dɔ to na nɔ enu nyuie to enyi do yɛ zɔn egbe bɔ ma ʋu me do ko vɛ de si david kpɔ aɖi de do ekpo edze eʋu gbɛtɔ wɛ wewe dɔ to proverbe 15 me verset 1 wewe dɔ xɔ de to fle bɔ enye atri da xɔ de bɔn mina kia xɔ tɛ dɔ. Xɔgbe dɛdɛ nɔ lɛ xɔme gblesɛ. xɔgbe dɛdɛ nɔ lɛ xɔme gblesɛ
ahwana ti to kwe de gbegbo na bio kwe lo gbegbo e ke imele kwe na jodo bo compre ide le mo lo polo ko gbeto na vo zo bo ete Shigba oro siesien weno fon kome bledaga. ye me yin maçon abi menuisier ariana ped client sou po chanter lo po do ko de tonson nu to emego na mlo do ko dede ye me yin ke yin o ganto alide pepe ja zon vile po ke na jo e do bo na po ye chopo azo wa nu to ele po do ete utu amanyo ko do na me na we de we bo e do ko ganji bo yi chauffeur et nos chauffeurs los egbeso de gume le chauffeur los suka do wendo amwa ko na do ga epe ton utu eto azon wa desi et nos susui et nos dandone po nu ado po da data et nos dawe los egbeso e je lo po bo ezu dawe lo ka do ni azemi dawe lo ze bo e yi to me ye yi fi nu kon malanville de je don dawe lo gare do ali to bo se chavie ton bo se jone donner dodomo e mi do konton ko gbe do e no susu e mi do mo lo e no biole mi to do wo di chavie ton di na lo makayo moto kun e zedu aloji fie ma yabo moto de no ya ugbo e vevene do le pe do we ma jankui do edu mi po akọ etopo fi de zu emi je ni so akọ etopeli bowo be o to stop boleko boai tawe ni nawe ni no flen e salele kaka e sa e ma fa chobo e ke wa momede bo melo azego etezon ko etito so nu etome nyoko do na gbeto na ma nyoko do na me azona idowe mi to agunji egbebo to bujita mi agunji egbebo titebe yi mi oji azon ju eto wa amo ko etito so nu mi to me e ma doji we ye ya gbeto supo nso mebo to agunji egbe e me ido e ma mo azon sigba de mo azon lo to client de na wa bo azko na do bi entreprise lo eno do dana ye nemu nebo en totole bo igbibo evi bo nyonu metonto azonwe tu eto susu bo to e ke ife susun abi eto e ke telepon nemu nebo egbeto de zero post de amomenu apost lo le emu erocho na we evo fi egbeche meje no sun nyoho do na me anadu ali o vito elo su e na so do ali we do na mi bo pro mi to we kolosin leto me o teto ene afo eto nchiropo e do ho de na mi bo yin achiri bo ye me christiani ze we ke do ba si o we to e so mi to we lo me Mi gbọ́ ogbe mi tàn ní tí n kó jọ mi òpó. Bọ̀nà kò dé no tó sọ̀nù tèmi nínú tó pọ̀ jọ mi òpó. Tòwe pópó nu. Tòwe pópó nu ẹ̀ máa yín lọ àmì sàjà wa tí o yọ kó dọ̀nà mẹ́. Náà ìjà yọ kìrìtìyẹn de àsìyẹ tọ̀wẹ̀ ẹ̀ náà kàn bí ọ. Náà ìjà yọ kìrìtìyẹn. Náà ìfọ̀jà yọ kìrìtìyẹn de àsùwẹ̀ tọ̀wẹ̀ ẹ̀ náà kàn bí ọ mẹ́ ètò kó ètò gbélé. Nànú dọ̀kọ́ náà mẹ́ gbọ́kọ́ gbé. Àsùtò ìdọ̀kọ́ ànú kẹ̀. Àsùtò èsì kọ́tọ̀ lẹ́ wà lẹ́ ànú tó Yézu. Ànú kó dọ̀ náà àsùtò yẹ nyọ́nù. Àjẹ́ dọ̀kọ́ náà àsùtò miwẹ̀ àdọ̀. Yesusunu deja doko na situeto meme anyoko do na jono yi godo mi hemi na do depo edo ko gbede no to sonu mi to no to po jomi opo na tautu Ere o jẹ́ pé. oko de o jẹ́ pé une parole bien assaisonnée oko de jẹ́ pé zomi Náà mi lẹ́ ní dóyún lémi nánu blọ́ngbó náà gbẹ̀tọ́lẹ̀ dòpòròpódó. do na mayoko gbolo na me arenu glebe na mayoko gbolo na me dagbeto ere na yi yeme yin meboto eke yin tende pepe me na nyoko gbolo na me amudo gbeto supo si ministère ma jide ma yoko gbolo na me utu Jesu lo su de pe ke na we Samaria tolo e gbolo ko na we lo ganji na we lo dohode e do ka bodo menu e yeye ju Jesu do dohone dede amode Jesu dohone ganji bo ensenu je de lesi gbeme po me ne bi de na we lo pon wa na Jesu jamo me plan le amo me lo po we gérer ganji chomo me plan le nyoko do na me o we kolosin leto lo polo o teto aton afu eto foto nu kulopo e so na mi achiride mi ya we lo na mi Mi gbọ́ owó Kristitan nínú ọ̀nà mi mẹ́ susu gẹ́gẹ́ tó núyún pópó mẹ́. na ko ju eto matin to ye me gamo nu ye gbede satani na to nu to ezan satani na to nu flo to ezan do ete utu o ko ju eto matin to ye me gbero po aduna yi nu ye so ko ju eto me aduna no lita me ponde me to ene lo wi wa me we na mo gbeto to te ana nu edodo mo come nu gbe mi to yin mo wewe mo ko le dodo mo yin wa na come nu to edide we atengado singbo engado moto o ko ebe yiwe o ko so be yi me ne lo come nu to we je ron pele yin do ye so bo afu na manyo basi du holo ke na vo lile bo wo na vo yin gana we ene utu nyoko do ne mi kia we lo so mi Mi nọ plọ́n. Mo sọ̀nà kọ́rọ́nà mi náà zòtò òhàn wíwé mẹ́. ete ina do corona me o ran nu ye de ayi to ran me kantik mele yi do corona me mi non cloa lona mi de talia yi we me de ma yi we do be yi gan agume awa bi o ke chobo ato awuto da ho ne do na manyo ba ya wulo na kofe chobo ko vena siwe do eta utu amanyo ko gbolo na me agunvi de wa boto de ko to si avome amawo me PDG de we na to go donne do mo wende yeso na do bezo eto bo ajefide camera nu we na mo etebo na cambio me to ete di me ne tebo afi
do eni do ne do mo ma ko gbe do te utu ya be gan to amisa amo re na be gan to fi e na so do ma ko do na me utu a we ma de dia sang ne bi de boy ma na we ma lo do me lo a o chi ndo ne to fi de e na fo so ko de ado utu bo ne mo we na mo camera me wo so na jeti bo na do no me to go do le ni do ne do ni wa do te utu anyo ko do ne ye gan na we do che de pepe nyo ko do na gbeto e me mo na renouveler mes amis To han pipa ton men. to ran pipa to me Bodo to han gbigbo no men. ete do wewete na ja jigan e do kan de le bo ajifi de le amayon be asusi mele na do jima kplo wewe cho han we bo ajiji nyon hanji rande le ti bo ajifi de le bo jiji ko na do azeke fodote nyon hanji wewe lo su ya we ko de ete na we do anido na manyo do lo su ana gana be ikento memedu ete utu ana se meresi ho boze bodu adanu do ne e ma igbe to na we eme biwe imo dele tibo gbigbo we to achiri tuto yeme amo dele tibo na mayon basi boyo gbigbo lo canaliser ana renouveler bedo po ho mi toton yezu azon Nathan azon yezu Nathan si azon doni dona David dodomo e lo ga Dieu maka donné do eje doni ya pajire do mede do gbo supo mede do lopo ne na yezu azon ya iradodo de yu do akolu de we mi jeyi eje don olode ko de Dieu donné lo ainsi Dieu m'a dit abi Dieu est dans la ganaku David na oui amo de jedo e do David ni si ayin ezi ohodo hogo bodo kaka David o je nwa nyirando moe Dieu na zo azon we gbeto na zo azon we ya me do ani no honji ye do ani no honji nyo gbeto yi e o de mi zo wa manyo ye do mi na do nu le chobio egbe mi se amo mavo be mo de foblomo enyo bi me ene lo po de abe na so bo fito na mo azon amo do ni leko e pe mi le fi bo achepa na wa to ron lonu godolo eti adu ezobo peto supo rove do ezo azo ebo ma ya yika dodo ahunu to e no eti to so ahunu to e me e na zo peto de jo amlo do rove yezo azo ya yika dodo me ezo azo lo ma flen wo to ndu amo ye eti adu ma gboyan hodo ado ho na me bo jina jogbeto wo ezobo Nathan e na mi nunyu ene bo we Jacob to te to aton afo eto awi e vona mi secret de Jacques chapitre 3 verset 2 na mayo secret de le anato bujita awa gbigbozo liku abokun gbado anasaka bo sa parfum 23 bintu ache achelo nutu emewe zero nyoro do reme anadu ali Jacques 3 verset 2 No. Onu susu mewe. Mi o me popo to nyina wate. mekpo nususu me mi nyina do wate do to ebose mekpo nususu me mi nyina do wate shigba Eyi mede ma wa nyina. To ho me. na to hodi do me de ma wa nyina E wo lo we sogbe. wo lo Dieu no be yes na ma wa nyina to hodi do me hula nutu e na to gbeto zun anu gbeto zun à longueur de journée nous comptons ma into e ke nya gunvi ma into e na po ye choto akilo me ma o ma di ke bo na yimo wo ezo bo lo nusu po me mi nyina do wate amona me de hula onu eto bo ma chinu do wo lo ejiwe ye ko hula da yi Proverbe 10 verset 19 oho Dieu to di dodomo to we ne wo me ho Dieu to do to ho supo di do me gbeto me gago nyina do ma wa hula nu to e da yi na nu ya jando madu ache bo na be pon mi na do be conclusion ho mi toton ya me to me son pe yo vo gbe do ma do na we dodomo on ne devient jamais propre en salissant les autres na to agunde pepe ji bo me hengle asonde pepe me bo me hengle ama we pon gbede ama we pon lo pon no vo dodomo pourri dedans pourri dehors propre dedans propre dehors na nyina to home ai gato nu flozan bo dido ki ami le nyo to azolo me bo aja do ho egbe to ya no tan enregistrer do apo me bo ho eto no zeble ho na gan amayon bayi wende ye le trofla zonda gbe we na mo amone ya galona remercier ye po kweta amatene idu apo we so bo we efezie to ta eto ene afo eto gba ewe lo po edo ho de na mi bo mi na do je edo do mo Mi dike ro gbe bible de tan so onu mi ton me blo. adike ro gbe gbigble to so nu to emeblo shigba Ere yon zinzan. oho de nyo zizan Na dido daga. na dido daga Dile onu dete do. Na ni do wazo ojo mi ton ran me resele. na abayon hodo nu na gbledo yi avayon hodo nu na nyona wi uwe yin oho ta egbe to nyo hodo gbeto supo e ma fo njiyo e ma fo oli le ma wason ba ye wason ye ton amo wason ne ya so meno to mezun wason ne ya so meno to nu regble po onu eton po onu re na do hwezo onu re na fo jira ohwedo ene yin ho ta mi re wa nu ko Jesu na do na mi bo e ke yin oho ele gre se ete to se bozan me lo po mi ton le na yi bozan bo jije na do bi ohun to mi ton le me mi gbona mli ho de je kova
Jésus Christ Michel wiwe Dieu a holu daho mi yi okplondo ho to eji to egbe ye do to ho to me do mo okupo gbepo ti to ase ode to me nyonzale na du ale eton to egbere okulo mi kplo ho edike na mli so ganzan to jijo me na le ni so gan bi okun to mi to le me se me dato bodo ase eji Jésus Christ utu níṣẹ́ tó yín kọ Jésù Kristo mẹ́ hallelujah 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 hallelujah.